Hey guys, say hi guys. Hi birthday! Wala pa eh. Endorse natin. Cake nyo, wala dito. Documentation ako na yan. Wala nga kadito lang kahapon eh. Hi ma'am! Anong message mo kay Ma'am Phoebe? Hi birthday ma'am! Go! Go! Pakita ko na to? Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ma'am, go! Blow! Boday niyo na ako eh. Alexis na lang pinagkakatiwala. Di ba dapat yun? Ayoko yan. Yay! Mga bisit. Thank you. Ay, galing kompleto. Kompleto. Galing review. Galing review. Thank you. Diabetes after. Uy, why na natin. Kasi kung minsan namin pang 7 ko na ito na to. Ay, wait lang. Bago lahat. Kailangan ko ng traditional Instagram.